पेंशन में यकमश्त इजाफा ख़त्म। 2 बरसों की महंगाई के 80% तनासब से पेंशन बढ़ाई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की ताज़ा तरीन अपडेट। नाज़रीन गिरामी, पेंशन इस्लाहात के हवाले से फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, जिसमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन के साथ पेंशन की यकमश्त अदायगी के हवाले से मुकम्मल डिटेल शेयर की गई है। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ उस नोटिफिकेशन की मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे कि पेंशन में यकमश्त इजाफा ख़त्म कर दिया गया है और इसके अलावा 2 बरसों की महंगाई के 80% के तनासब से पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, रोज़नामा दुनिया इस्लामाबाद की जानिब से एक अहम तरीन रिपोर्ट, एक अहम तरीन खबर जो पेंशन के हवाले से शेयर की गई है, जिसकी डिटेल है कि पेंशन में यकमश्त इजाफा ख़त्म। 2 बरसों की महंगाई के 80% तनासब से बढ़ाई जाएगी। महंगाई के तनासब से पेंशन बढ़ाने की तजवीज़ पे एंड पेंशन कमीशन ने दी। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, महंगाई के तनासब से तो नाज़रीन गिरामी होना भी यही चाहिए कि जितनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की तनासब से ही बेचारे पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा करना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान पे एंड पेंशन कमीशन ने पहले भी पेंशनर्स के हक़ में कई सारी तजावीज़ हुकूमत को दी थी, जिनमें से एक ये है कि पेंशन में मुलाजमीन की तनख्वाहों के बराबर इजाफा किया जाए। और इसी तरह पे एंड पेंशन कमीशन ने एक और तजवीज़ ये पेश की है कि महंगाई के तनासब से पेंशन में इजाफा किया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, वजारत ख़जाना ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में यकमश्त की बजाय महंगाई के तनासब से इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही 2024-25 के बजट में जो पेंशन में 15% इजाफा किया गया है, और इसी तरह अगर 2023 के बजट की बात की जाए, 2023 के बजट में पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है और इससे पहले जैसा कि 10% इजाफा किया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से जो पेंशन बढ़ाई जाती है उसका कोई हतमी रूल नहीं था कि पेंशनर्स की जो पेंशन है वो इतने % बढ़ाई जाएगी। यानी कि जो हुकूमत होती थी वो अपनी मर्ज़ी से पेंशनर्स की पेंशन में जितना उसका दिल किया उतना इजाफा कर देती थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से पे एंड पेंशन कमीशन ने यह तजवीज़ दी थी कि जो पेंशन में इजाफा किया जाता है, पेंशन में जो इजाफा है तो उसे लिंक किया जाए महंगाई के साथ, यानी कि जितना महंगाई में इजाफा हो उतना ही पेंशन में इजाफा किया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, अब इस हवाले से 2 बरसों की महंगाई के 80% तनासब से बढ़ाई जाएगी। यानी कि जो अब पेंशन बढ़ाई जाएगी, यानी कि नाज़रीन गिरामी, अब जो पेंशन में इजाफा किया जाएगा वो 2 सालों की महंगाई के 80% के तनासब से किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से ये खबर है कि रवां माह महंगाई की शरह 9.5% तक आ गई है। यानी कि महंगाई की शरह कम हो गई है और हुकूमत का आइंदा बरस भी महंगाई सिंगल डिजिट रखने का हदफ है। यानी कि नाज़रीन गिरामी, आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रवां माह में जो महंगाई की शरह है वो 9% पे आई है और हुकूमत का जो आगे का प्लान है, अगले बरस का प्लान है, तो हुकूमत ने महंगाई को सिंगल डिजिट पर रखने का हदफ पेश किया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेंशनर्स के साथ आने वाले दिनों में भी जुल्म ही होगा। तो नाज़रीन गिरामी, रवां साल बजट में पेंशन 15% बढ़ाई गई और 1014 अरब रुपए मुख्तस हुए। यानी कि 15% जो पेंशन में इजाफा हुआ है उससे हुकूमती ख़जाने पर 1014 अरब का बोझ पड़ा है, जो कि हुकूमत की आंख में खटक रहा है और हुकूमत इस बोझ से जान छुड़ाना चाह रही है। तो नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि महंगाई की तनासब से पेंशन में इजाफा होगा। तो नाज़रीन गिरामी, पेंशन में यकमश्त इजाफे के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न की रेगुलेशन विंग का ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो नाज़रीन गिरामी, ये नोटिफिकेशन 10 सितंबर 2024 को जारी किया गया है और इसका सब्जेक्ट है कि एनुअल इंक्रीज इन पेंशन, यानी कि सालाना बुनियाद पर जो पेंशन में इजाफा किया जाता है उस हवाले से ये नोटिफिकेशन है। तो नाज़रीन गिरामी, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पे एंड पेंशन कमीशन 2020, यानी कि 2020 में जो पे एंड पेंशन कमीशन ने तजावीज़ पेश की थी पेंशन में इजाफे के हवाले से, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट हैंसफोर्थ, यानी कि अभी से, आज से, यानी कि जिस दिन से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि 10 सितंबर से, द एनुअल इंक्रीज इन पेंशन शैल बी ग्रांटेड एट 80% ऑफ एवरेज इन्फ्लेशन रेट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। यानी कि
پینشن کمیشن کی تجاویز کے مطابق جو پینشن میں اضافہ ہوتا ہے، پینشن میں سالانہ اضافہ ہوتا ہے، وہ اضافہ اب سے گزشتہ 2 برس کی مہنگائی کے تناسب کے 80% کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ فار دس پرپس دا ایئر آن ایئر کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی کہ CPI ایز اناؤنسڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان شیل بی یوزڈ ایز ریفرنس۔ تو ناظرین گرامی، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو مہنگائی کی شرح کے حوالے سے چارٹ جاری کرتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس کے حوالے سے کہ رواں برس کتنی مہنگائی رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یا پھر مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جو کنزیومر پرائس انڈیکس جاری کیا جاتا ہے تو گزشتہ 2 سالوں کے کنزیومر پرائس انڈیکس کی ایوریج نکالی جائے گی اور پھر اس ایوریج کے حساب سے 80% کی بنیاد پر جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ آنے والے سال بجٹ 2025-26 میں جو پینشنرز کی پینشن ہے اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کتنی بڑھائی جائے گی۔ فار ایگزامپل 1 جولائی 2025 کو بجٹ پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ پینشن میں اضافہ کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے پچھلے 2 سالوں یعنی کہ 1 جولائی 2023 سے لے کے 1 جولائی 2024 تک 1 سال کاؤنٹ کیا جائے گا اور 1 جولائی 2024 سے لے کے 1 جولائی 2025 تک دوسرا سال کاؤنٹ کیا جائے گا، اور ان دونوں سالوں کا جو CPI ہوگا، جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہوگی، جو مہنگائی کی شرح ہوگی، وہ ان دونوں سالوں کی جو مہنگائی کی شرح ہوگی اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کی ایوریج نکالی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، اس کے بعد ان 2 برسوں کی مہنگائی کی جو شرح ہوگی اس کا 80% نکالا جائے گا اور جو 80% بنے گا اس 80% کے تناسب سے پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس کو کیلکولیٹ کچھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ شرح مہنگائی کی شرح کتنی ہے، مہنگائی کا تناسب کتنا ہے افراط زر یا کنزیومر پرائس انڈیکس۔ تو یہاں پر بات کی جائے کہ یہ شرح مہنگائی کا تناسب یا افراط زر یا کنزیومر پرائس انڈیکس کیا بلا ہے۔ تو ناظرین گرامی، کسی مخصوص عرصہ میں اشیاء ضرورت، اشیاء ضروریہ، اشیاء خورد و نوش اور سروسز یعنی کہ خدمات کی قیمتوں میں کمی بیشی ماپنے کے میکانزم کو کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی کہ CPI کہتے ہیں۔ عام الفاظ میں مہنگائی کی شرح کو ماپنے کے نظام کو CPI کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ناظرین گرامی، کنزیومر پرائس انڈیکس سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ آیا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یا مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ رواں دنوں میں، رواں ماہ میں یا رواں سال مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کتنی ہے۔ تو اب اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں پینشن میں اضافے کے حوالے سے۔ تو پینشن میں اضافے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، یہ جو مہنگائی کا تناسب ہے، پچھلے 2 سالوں کے مہنگائی کے تناسب کی شرح نکالی جائے گی اور اس شرح کے حساب سے پینشن میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، آنے والے برسوں میں جو پینشن میں اضافہ کیا جائے گا تو اس حوالے سے جو پچھلے 2 سالوں کی کنزیومر پرائس انڈیکس ہوگی، یعنی کہ پچھلے 2 سالوں کی 2 برسوں کی جو مہنگائی کا تناسب ہوگا اس کے 80% کے حساب سے پینشنرز کو بینیفٹس دیے جائیں گے۔ پینشنرز کی پینشن میں 80% اس مہنگائی کے تناسب سے 80% پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔